जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ता 20 अगस्त 2024 मंगलवार आसंतु जानिबा केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार नाटक कौन हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। यात्रा ग्रांड महल प्रथम कैंप द्वितीय रजनी स्थान बाट भुआसुणी जाला भुवनेश्वर। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। शिवानी गणनाट्य पंचम कैंप प्रथम रजनी स्थान बहरपाल अनुगुल बहरपाल अनुगुल। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा स्वर्ण महल पंचम कैंप पंचम रजनी स्थान खमार अनुगुल खमार अनुगुल। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर। यात्रा श्री विश्व दरबार षष्ठ कैंप तृतीय रजनी स्थान जरपड़ा अनुगुल जरपड़ा अनुगुल। आजिर नाटक किए जानी थिला एमिति हेबो। यात्रा दुर्गा मंदिर षष्ठ कैंप तृतीय रजनी स्थान कुमुसी परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक कांदेना लोह सरीजिव। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज द्वितीय कैंप प्रथम रजनी स्थान हाटपड़िया दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान पंपसरा छेंडीपदा अनुगुल। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा जाज्ञसेनी द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान सांदा परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष। यात्रा सिंहवाहिनी पंचम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान ठोकर कारांड अनुगुल। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। पार्वती गणनाट्य द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान रेढ़ाखोल संबलपुर रेढ़ाखोल संबलपुर। आजिर नाटक सुंदर लागुछि जगा मंदिर। अपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ कैंप प्रथम रजनी स्थान कोसोला अनुगुल कोसोला अनुगुल। आजिर नाटक तोते लागे जाऊ मो आयुष। तुलसी गणनाट्य पंचम कैंप तृतीय रजनी स्थान कंतोर परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान आरसी नगर रेंगाली संबलपुर। आजिर नाटक हे ईश्वर मते मृत्यु दियो। यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान सिमिनई ढेंकानाल सिमिनई ढेंकानाल।
ଆଜିର ନାଟକ କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କିସିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର। କିସିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ତାରିଣୀର ନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଗୌରୀଗଣ ନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଅସୁରବନ୍ଧ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦଉଡ଼ି ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁହିକା ଯାଜପୁର। କୁହିକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଓଟିଏମ କଲୋନୀ ଚୌଦ୍ୱାର। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।